مرکزی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے وقف ترمیمی بل 2024 کے تعلق سے منعقد نمائندہ اجلاس میں درج ذیل قرارداد منظور کی جاتی ہے، جس میں حیدرآباد سمیت ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے الگ الگ ضلعوں سے مختلف سماجی، سیاسی، مذہبی، ملی اور تعلیمی شخصیتوں کے علاوہ ریٹائرڈ ججز، وکلا، سول سروسز، سوشل ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ، سابق مرکزی اور ریاستی وزراء کرام، موجودہ اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ، مختلف ریاستوں کے ممبران اسمبلی اور ان کے علاوہ مختلف کارکنان بھی بڑی تعداد میں موجود رہے۔ نمبر 1، یہ اجلاس مرکزی حکومت کے ذریعے تجویز کردہ وقف ترمیمی بل 2024 کو حکومت کی بدنیتی اور خطرناک ارادوں کی عکاسی کا مظہر سمجھتے ہوئے اسے غیر جمہوری اور غیر آئینی سمجھتا ہے، اور وقف ایکٹ میں کی جانے والی مجوزہ تمام ترامیم کو آئین ہند سے حاصل مذہبی آزادی اور آئین ہند کی دفعات 14، 15، 25 اور 26 کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور حکومت ہند سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! پیچھے سے آواز کم ہے۔ نعرہ تکبیر! نمبر 2، یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 مسلم مذہبی شخصیتوں، دانشوروں سے کسی طرح کا صلاح و مشورہ اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر بل میں کی گئی ترمیمات کی آڑ میں مسلمانوں کو اس عظیم ورثے سے محروم کر دینے کی کوشش ہے جو ان کے آباء و اجداد وقف اللہ کر کے ملت کی تعلیمی، سماجی، رفاہی اور فلاحی ترقی کے لیے چھوڑ کر گئے، اور اب اس بل سے نہ صرف ملک بھر میں واقع وقف جائیدادوں کا تحفظ خطرے میں پڑ سکتا ہے، بلکہ اس سے آئے دن نت نئے تنازعات کا دہانہ بھی کھل سکتا ہے، اور ان مسجدوں، مقبروں، عمارتوں، امام باڑوں، قبرستانوں، زمینوں کی قانونی، شرعی اور مذہبی حیثیت بھی مجروح اور مشکوک ہو جانے کا اندیشہ اور امکانات بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ اجلاس اس بل کو وقف املاک کو تباہ کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کی کھلی سازش قرار دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نمبر 3، یہ اجلاس وقف ترمیمی بل پر غور و خوض کرنے، مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیتوں سے رابطہ کرنے اور حکومت اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے اراکین سے گفت و شنید کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کیے جانے کی بھی تائید اور تحفیظ کرتا ہے، جس کی چیئرمین شپ کی ذمہ داری متفقہ طور سے سابق ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا اور سابق مرکزی وزیر عالی جناب کے رحمان خان صاحب کے نام کی تجویز پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نمبر 4، یہ اجلاس حکومت ہند کو آئین ہند کی روشنی میں متنبہ کرتا ہے کہ اگر اس متنازع بل کو، جس کے بارے میں تقریباً تمام مسلم تنظیمیں عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں، اگر وقت پر واپس نہیں لیا جاتا تو ہم تمام مسلم تنظیموں، دانشوروں، سیاسی پارٹیوں اور ہم خیال غیر مسلم شخصیتوں سے رابطہ کر کے اس بل کے خلاف ملک گیر پیمانے پر آئین ہند کی روشنی میں کوئی تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت ہند کی ہوگی۔ اور اس مہم کے تحت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس بات کے لیے مجاز ہوگی کہ وہ جو بھی کوئی حکم، مشورہ ملک کے عوام کو دیں گے، ہم پوری طریقے سے پرسنل لا بورڈ کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر باتوں کو ماننے کے لیے مجبور ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! انڈین مسلمز
फॉर सिविल राइट्स और कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत अपने तमाम रहबरों की मौजूदगी में ये तजवीज़ पेश करने के साथ साथ ये अहद करती है, ये इस वक्त आज के इस गुफ्तगू में आप तमाम लोगों की मौजूदगी में ऐड किया जा रहा है। वक्फ बिल हम अहद करते हैं, वक्फ बिल क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, यह दस्तूर के खिलाफ क्यों है, इसकी हम तमाम लोगों को बगौर मुताला करने के लिए आमादा करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी साहब, मोहतरम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इजाजत से, उनके मशवरे से एक बहुत अहम तरमीम क्या ऐड इसमें और किया जा रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल किसी भी तरह हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई मुतनाज़ा या तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये जालिम और मजलूम के बीच एक लड़ाई है। हम तमाम गैर मुस्लिम बिरादरान वतन से अपील करते हैं कि जालिम और मजलूम की इस लड़ाई में वो खुले तौर पर हमारा साथ दे। जब कभी जरूरत पड़ेगी हम भी उनका समर्थन इसी तरीके से करेंगे। नारा तकबीर। हम वक्फ बिल 2024 के नुकसानात की ज्यादा से ज्यादा तशहीर करेंगे और अपने गैर मुस्लिम भाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों के दरमियान फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर करेंगे। ये हमारी आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, हम अपने बुजुर्गों, लीडरों और क़यादत के वक्फ से मुताल्लिक हर हुक्म पर तवज्जो देंगे और उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा रहेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, हम अहद करते हैं कि हम अपने अपने इलाके व सियासी पार्टियों के लीडरों पर वक्फ बिल 2024 को मनसूख किए जाने का दबाव डालेंगे। एक आखिरी तरमीम जो मोहतरम सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने अपनी गुफ्तगू में पेश की है, उसको भी हम इसमें शामिल करते हुए आपसे उसकी तायीद चाहते हैं। इजलास यह भी मुतालबा करता है कि इस बिल के खिलाफ मुल्क की तमाम इंसाफ पसंद और सेकुलर नवाज रियासतों से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को यकसर तौर पर मुस्तरद करने की अपनी अपनी रियासतों से तजावीज़ पास करके हुकूमत हिंद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आयद समझते हुए वो इस बात को महसूस करेंगे। नारा तकबीर। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की इस तजवीज़ को मुत्तफका तौर से मानते हुए स्टेज से ऐलान करते हैं कि रियासती असम्बलियों में इस बिल को मुस्तरद किए जाने की तजावीज़ पास किए जाने के अलावा हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को भी अपने अपने वक्फ बोर्ड से इस तरह की मुस्तरद करने की तजावीज़ हुकूमत हिंद तक पहुंचानी है। इसका दबाव हम और आप अपने अपने रियासती वक्फ बोर्ड पर डालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया हजरात। हजरात, अब इस गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले जाया जा रहा है। हजरत अदीब साहब अभी फरमा रहे थे, उलमाए किराम भी फरमा रहे थे, नारे तकबीर और अल्लाह का नाम जोर जोर से लेने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन राहत इंदौरी ने एक मुशायरे में जब कोई बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कह रहा था, उन्होंने ये कहा था, भाई अल्लाह का नाम इतने जोर जोर से न लिया करो, दिल ही दिल में लिया करो। उसने धीरे से भी पुकार लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी में रहना। तो आप हजरात से दरख्वास्त किए हैं कि इस तरीके की मजालिस में बहुत संजीदगी के साथ इन लोगों को सुने। और ये संजय सिंह और ऐसे कितने ही लोग आपकी लड़ाई को, आप तो मस्जिदों में अल्लाह से दुआ मांग कर लड़ते हो, ये पार्लियामेंट में और जेलों में जाकर के सरकार की ज्यादतियां झेल करके लड़ते हैं। आप भूल गए उस हेमंत करकरे को जिसने आपके दहशत गर्दाना मुंसिफाना तौर पर दाग को धुलने के लिए बॉम्बे की सड़कों पर अपनी जान का नजराना देकर के हासिल किए। आप तीस्ता सीतलवाड़ को भूल गए जिसने गुजरात के मजलूमों की लड़ाई
पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर रात के 2-2 बजे तक भूखे नंगे पेट से लड़ी है। हमको अपने गैर मुस्लिम भाइयों पर फख्र है और हम मुबारकबाद देते हैं संजय सिंह जी को और इन जैसे तमाम गैर मुस्लिम कायदीन को। हम हर तरह से उनके साथ हैं और आज तक जब भी कभी इस मुल्क को बचाने का वक्त पड़ेगा हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। इस वक्त हम पर विपदा पड़ी है, आप मजबूती से इस आवाज को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस दरखास्त के साथ। इसके बाद सदर पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहतरम तामीर मिल्लत और तमाम तंजीमों की मौजूदगी में इंशाअल्लाह 5 से 10 हजार के मजमे के साथ अहमदाबाद में 19 अक्टूबर को इकट्ठा होंगे और उसके बाद नवंबर में तकरीबन 50,000 लोगों के साथ इसी तरह का इजलास लखनऊ में मुनाकिद होगा। आपसे गुजारिश है जहां जहां भी पहुंच सको और इस आवाज में आवाज मिला सको, मजबूती के साथ मुल्क को बचाओ, आइन को बचाओ, औकात को बचाओ, मस्जिदों को बचाओ, कब्रिस्तान को बचाओ, मदरसों को बचाओ, खानकाहों को बचाओ, इमाम बाड़ों को बचाओ। आओ और मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ो। बुलंद आवाज से इतनी तालियां बजाओ कि दिल्ली में बैठे आप पार्टी और सरकार के लोगों को पता चले कि संजय सिंह को हैदराबाद में किस अकीदत के साथ लोगों ने सुना है। जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह।